नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु प्रत्येक व्यक्ति चाहिए जे तांकर गोटे सुंदर बगीचाटीए हो बोली एवं से माने अनेक प्रकारर गछलता को लगाइबा पई पसंद करिथांती। किंतु वास्तुशास्त्र अनुसार किछि गछ आपणक घर पई अशुभ होइथाए, जहाको जदि आपण माने अजाणतारे लगाई दियंती तेबे आपणक घर को घोर विपद को टाणी आनी थाए। ता सहित एमिति भी किछि गछलता रहिछि जहाको लगाइबा द्वारा आपणक घर को सुख समृद्धिर आगमन होइथाए। आपणकर धनरे वृद्धि करने सहित आपणकर जन्म जन्मांतरर गरीबी को मध्य दूर करि देइथाए। जदि आपणक घरे किछि वास्तुदोष रही थाए सेही गछ को आपणक घरे लगाई देबा द्वारा वास्तुदोष मध्य दूर होई जाई थाए। दर्शक बंधु वीडियोर आगरे मु आपण माननको गोटिए गोटिए गछ विषय रे बताइबा पई जाउछि, जाको आपण माने निज घरे आनी लगाई देबा द्वारा माँ लक्ष्मी आपणक उपरे प्रसन्न होइथांती। दर्शक बंधु प्रथम गछटी हैला तुलसी गछ, जहाको शास्त्र रे मध्य माँ लक्ष्मींकर अन्यतम स्वरूप बोली माना जाइथाए। शास्त्र रे मध्य मान्यता अछि जो घरे तुलसी गछर विशेष भाव में पूजार्चना करा जाइथाए सेही घर उपरे श्री विष्णुंकर आशीर्वाद सदा सर्वदा रही थाए। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु तुलसी गछ को पूजा करिबा द्वारा आपणक घर उपरे जहाँ भी किछि वास्तुदोष रहिथिबो ताहाको खंडन करिबारे मध्य तुलसी गछटी साहाय्य करिथाए। दर्शक बंधु आपण माने गोटिए कथार ध्यान रखिबे, तुलसी गछ को केबे हेले भी दक्षिण दिगरे लगाइबे नाही। कहीं ना दक्षिण दिगरे तुलसी गछ रहिबा द्वारा यह आपणक घर प्रति अशुभ होइथाए एवं आपणक घर को दुख दारिद्रता माड़ी आसी थाए। तुलसी गछ को आपण माने आपणक घरर उत्तर पूर्व ईशान्य कोणरे लगाइबा उचित। दर्शक बंधु शास्त्र रे मान्यता अछि जदि प्रत्येक मनीषटीए निजे सकाळु स्नान करि सारिबा परे तुलसी गछ मूल रे जल को अर्पण करिथाए तेबे ताहार जीवन रे बहुमात्रा रे उन्नति करिथांती। एमिति भी मान्यता अछि जदि गुरुवार दिन तुलसी गछ मूल रे सकाळ समय रे आपण माने कंचा क्षीर को छिंचन करिबे तेबे माँ लक्ष्मी आपणक घरे सदा सर्वदा वास करिथांती। दर्शक बंधु द्वितीय गछटी हैला बेल गछ, जहाँकि आपण माने जानिथिबे बेल गछटी महादेवंकर अत्यंत प्रियर गछ होइथाए एवं शास्त्र रे मध्य मान्यता अछि महादेव बेल गछरे वास करिथांती। दर्शक बंधु एमिति भी कुहा जाइथाए जो घरे बेल गछर प्रत्येक दिन पूजा करा जाए सेही घरे शिव शक्तिंकर आशीर्वाद सदा सर्वदा रही थाए एवं घरे बेल गछ रहिबा द्वारा माँ लक्ष्मी मध्य आपणक परिवार उपरे प्रसन्न होइथांती एवं आपणक घर को जहाँ भी किछि दुख कष्ट आसीबाको थिबो तेबे माँ लक्ष्मींक आशीर्वादरो से सब मध्य दूर होई जाइथाए। दर्शक बंधु प्रत्येक दिन बेल गछ मूल रे जल को अर्पण करिबा द्वारा आपणकर पितृपुरुष माने तृप्ति होइथांती। दर्शक बंधु आउ गोटे कथा, जदि आपण माने बेल गछ सहित श्वेत अरख गछर एका साथी रे पूजा करती तेबे आपणक उपरे शिव एवं शक्तिंकर विशेष आशीर्वाद सदा सर्वदा रही थाए। दर्शक बंधु आपण माने बेल गछ को सकाळे एवं संध्या समय रे केवल दर्शन करंतु, एपरि करिबा द्वारा आपणकर अनेक सारा पाप क्षय होइथाए। दर्शक बंधु बेल गछ को घरे लगाइबा द्वारा आपणकर वंश मध्य वृद्धि होइथाए। ता सहित जो व्यक्ति बेल गछ को नाश करिथांती सेही व्यक्ति उपरे बहुत बड़ विपदर आशंका रही थाए। तृतीय रे शमी गछ, शमी गछटी आपणक घरे रहिबा द्वारा आपणक धनर आगमन होइथाए। एही शमी गछ को आपण माने आपणक मुख्य द्वारर बाम पटरे लगाइबा उचित। आपण माने एही शमी गछ मूल रे सोरिष तेल किंबा राशि तेलर दीप प्रत्येक दिन प्रज्वलन करिबा उचित, जहा द्वारा आपणक घरो समस्त नकारात्मक शक्ति दूर हेबा सहित आपणक घर को सकारात्मक शक्तिर आगमन होइथाए।
ता सहित आपणक जीवन में जदि शनिदशा चली थाए तेबे से सब मध्य दूर हेबा सहित शनिदेव आपणक उपरे कृपा दृष्टि को बजाय रखि थांती। चतुर्थरे अश्वगंधा गछ। यही अश्वगंधा गछटी शास्त्र रे मध्य अत्यंत शुभ बोली माना जाई थाए। जदि आपण माने एही अश्वगंधा गछ को आपणक घरे लगाई देउचंती तेबे आपणक घरु समस्त वास्तुदोष गुड़िक खूब कम समय मध्य दूर होई जाई थाए। यह आपणकर असजड़ा जीवन को सजाड़ी देई थाए एवं आपणकर जीवन में जहाँ भी किछि कष्ट समस्या भोग करुचंती से सब मध्य दूर करि देई थाए। अश्वगंधा गछटी अत्यंत लोकप्रिय एवं आयुर्वेदिक गुण रे परिपूर्ण होई रही थाए। पंचमरे अँला गछ। जदि यही अँला गछटी आपणक घरर उत्तर दिग किंबा पूर्व दिगरे लागि थाए तेबे यह आपणक घर प्रति बहुत शुभ मंगल होई थाए। काहेकि ना जेमिति कि आपण माने जानिथिबे जे अँला गछटी श्री विष्णुंकर अत्यंत प्रियर गछ होई थाए एवं जो व्यक्ति अँला गछर पूजा करिथांती सेही व्यक्तिर समस्त मनस्कामना खूब कम समय मध्य पूर्ण होई जाई थाए। पौराणिक शास्त्र रे मान्यता अछि जे अँला गछरे समस्त देवादेवी निवास करिथांती एवं अँला गछर फल को श्री विष्णुंक निकटरे प्रसाद आकार रे भोग लगा जाई थाए। दर्शक बंधु पवित्र मास कार्तिक मासरे अँला गछर विशेष भाव में पूजार्चना करा जाई थाए। एमिति मध्य मान्यता अछि कार्तिक मासरे अँला गछर जो भी व्यक्ति पूजा करिथांती सेही व्यक्ति उपरे श्री विष्णुंकर विशेष आशीर्वाद वर्षा होई थाए। ता सहित जो घरे एही अँला गछटी उत्तर किंबा पूर्व दिगरे रही थाए तेबे सेही घर उपरे लक्ष्मी नारायणकर विशेष आशीर्वाद वर्षा होई थाए। दर्शक बंधु वास्तुशास्त्र अनुसार प्रत्येक व्यक्ति निज घरे अँला गछ को लगाइबा यह अत्यंत शुभ होई थाए एवं आपणक जीवन में धन आसीबार मार्ग को मध्य अँला गछटी खोली देई थाए। जदि आपण माने मध्य आपणकर समस्त मनस्कामना को पूर्ण करी आपणकर जीवन में उन्नति करिबा पई चाहुचंती तेबे गोटिए अँला गछ को आनी आपणक घरे निश्चित लगाई दियंतु। षष्ठरे अशोक गछ। हिंदू धर्म रे एवं सनातन धर्म रे अशोक गछ को अत्यंत शुभ एवं लाभ बोली माना जाई थाए। अशोकर अर्थ हेउछि जेउठारे शोक न थाए किंबा दुखहीन स्थान। आपण माने हुए तो जानि नथिबे अशोक गछटी आपणक घरे रहिबा द्वारा आपणक जीवनर समस्त दुख कष्ट को दूर करने सहित आपणक जीवन को सुख समृद्धिर आगमन कराई थाए। दर्शक बंधु यही अशोक गछटी जो मानक घरे रही थाए सेमानक घरे केबे हेले भी मन मतांतर कली झगड़ा एवं दुख दारिद्रता प्रवेश करि पारि न थाए। एमिति मध्य मान्यता अछि जो घरे अशोक गछटी लगा जाई थाए सेही घरे धन धान्य रे परिपूर्ण हेबा सहित सेही घरर कौनसी भी सदस्य दुख कष्ट रे रुहंती नाही। दर्शक बंधु श्वेत अरख गछरे अरुआ चाउल हलदी एवं गंगा जल को मिसाई अरख गछरे अर्पण करिबा द्वारा सेही अरख गछटी जेते जेते बड़ होई चली थाए सेही घरे बास करुथिबा समस्त व्यक्ति माने तांका जीवन रे सेते मात्रा रे उन्नति करिथांती एवं शास्त्र रे मध्य मान्यता अछि जेउ घरर अरख गछटी फूल फल रे भरी होई जाई थाए सेही घरर उन्नति होई थाए एवं सेही घर को सुख समृद्धिर आगमन होई थाए। दर्शक बंधु अष्टमरे मंदार गछ। आपण माने मंदार गछ को आपणक घरर कौनसी भी जगार लगाई पारिबे किंतु ध्यान रखिबे एमिति जगार लगाइबे जो जगार सूर्य किरणटी बहुत भल भाव पड़ुथिबा। दर्शक बंधु मंदार फूल को जल रे अर्पण करी सूर्यदेव को अर्पण कले आपणकर आखि दोष एवं समस्त प्रकारर रोगरू आपण माने मुक्ति पाइजिबे। जदि आपणकर कौनसी कार्य बाधा आसुची किंबा आपणकर कौनसी काम सफल हेउ नाही तेबे आपण माने मंगलवार दिन हनुमान को गोटिए मंदार फूल अर्पण करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण माने मंदार फूल को अर्पण करने द्वारा आपणक जीवनर समस्त समस्या को दूर कर दियंती।
ନବମରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ନଡ଼ିଆ ଗଛଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ବି କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ଘରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ରହିଥାଏ ସେହି ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଦଶମରେ ନିମ୍ବ ଗଛ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନିମ୍ବ ଗଛଟି ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଗମନ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ନିମ୍ବ ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ରୋପଣ କରିଥାଏ ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାକୁ ଶିବଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 11ରେ କଦଳୀ ଗଛ। କଦଳୀ ଗଛଟି ମଧ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଗଛ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଦଳୀ ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପ୍ରତି ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପ୍ରତି ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କଦଳୀ ଗଛକୁ ବୃହସ୍ପତିର କାରକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଗଛର ସ୍ଥାପନା କରାନ୍ତୁ ଏବଂ କଦଳୀ ଗଛର ଛାଇରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ପିଲାମାନେ ନିଜର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପ୍ରତି ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛକୁ ଲଗାଇବା ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରର ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଏବଂ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ବଗିଚା ରହିଥାଏ ସେହି ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏମିତି 5ଗୋଟି ଗଛ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବା କିମ୍ବା କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଗଛର ପତ୍ରକୁ ତୋଳିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାପର ଭାଗୀଦାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଥାଏ ତେବେ ଭୁଲରେ ବି ସେହି ଗଛକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓସ୍ତ ଗଛ। ଓସ୍ତ ଗଛରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ଦେବବୃକ୍ଷ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଗଛରେ ନକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଓସ୍ତ ଗଛରେ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଗଛରେ 9 ଦେବୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ ଏହି ଓସ୍ତ ଗଛର କ୍ଷତି କରିଥାଏ କିମ୍ବା କାଟିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଘୋର ପାପର ଭାଗୀଦାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଓସ୍ତ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାହାର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ କାଟିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂଜା ପାଠରେ ଓସ୍ତ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତେବେ ସେହି ପତ୍ରକୁ ଛିଡ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଓସ୍ତ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଆଣିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତେନ୍ତୁଳି ଗଛକୁ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏହି ତେନ୍ତୁଳି ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ବି ମାନିଥାନ୍ତି ଯେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ବି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ତେନ୍ତୁଳି ଗଛର ମୂଳକୁ ଖାସ୍ କରି ରାତି ସମୟରେ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ତୃତୀୟରେ ବରଗଛ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏହି ଗଛଟି ବହୁତ ହିଁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବାର ବରଦାନ ମିଳିଥାଏ। ତା ସହିତ ନାରୀଟିଏ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଗଛକୁ କେବେ ହେଲେ ବି କୁରାଢ଼ୀରେ ଆଘାତ ଦେବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବରଗଛର ପତ୍ରକୁ ତୋଳୁଛନ୍ତି ତେବେ ବରଗଛକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ
ଏବଂ ତାପରେ ବରଗଛର ପତ୍ରକୁ ତୋଳନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ହେଲେ ତାଳ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ତାଳ ଗଛ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର କେବେ ହେଲେ ବି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାଳ ଗଛରେ ଭୂତପ୍ରେତ ମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସେହି ତାଳ ଗଛରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ବାହାଡା ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ବାହାଡା ଗଛରେ ପ୍ରେତମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ବାହାଡା କିମ୍ବା ତାଳ ଗଛ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ତାହାକୁ ଓପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି ବି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାଡା ଗଛ ଲଗାଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଏହି ବାହାଡା ଗଛ କିମ୍ବା ତାଳ ଗଛ ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେହି ଗଛକୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଓପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।